السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله سنواصل الدرس الأول اللي بديناه المرة السابقة، وهو درس الألفابي. اليوم سوف نتطرق إلى بعض الملاحظات فيما يخص الحرف E والحرف C اللي عندهم des particularités de prononciation، c'est-à-dire حالات خاصة في النطق، نتطرق إليها في هذا الدرس إن شاء الله. وحبيت نعلم التلاميذ أنه درس مهم جدا ويستفادوا منه حتى تلاميذ الكولاج، سيتادير لأنه هناك تلاميذ حتى في السنة الرابعة متوسط وما زال يلقوا صعوبات جدا، وعندهم هذا الدرس يلقوا صعوبات في لا لتر سي، وقتاش تكتب افيك سي دي ولا سون سي دي. إذن في البداية نبداو بلا لتر او، بالحرف او. هنا عندنا هذا لو شيما يوضح لا لتر او تنطق بطريقتين، ننطقوها او ونقدروا ننطقوها اي كي يكون فوقها هاد لي زاكسون. لاكسون اللي راه فوق لو او اللي عندنا لاكسون غراف، لاكسون تيغو، لاكسون سيركونفلكس. في هاد الحاله لا لتر او ما ننطقوهاش او، ملي ننطقوها اي. باغ اكزومبل عندنا بي بي، راهو لو او فيها ان اكسون من الفوق، اذا ما نقولش ب ب، مي نقول بي بي. هنا لي دو زاكسون راهم دي زاكسون ايغو. عندنا لو دوزيام مو اللي هو لو مو élève. لو كنلاحظوا عندنا نوعين من لي زاكسون، لو بروميير اكسون نعيطوا له لاكسون تيغو والاخر لاكسون غراف، مي في كلتا الحالتين نطقوها اي. من بعد في دروس اخرى نديروا الفرق بين لاكسون غراف ولاكسون تيغو. ليسونسيال تنطق في كلتا الحالتين اي، نقول élève élève. لو ديرنيي مو اللي فيه ان اكسون نعيطوا له لاكسون سيركونفلكس، كيف نقول سي لو مو bête، une bête. في هذه الحالة le E ينطق E. Par contre, du premier côté اللي رانا نشوفوا le E sans accent، هنا نطقوا E كيما livre. Se lever. S plus E نعيطوا له se. نقولوا له se. Alors, on reprend en français. Concernant la lettre E, cette lettre ou bien cette voyelle se prononce de deux manières. Alors, elle se prononce E quand elle est sans accent, comme dans le mot livre. Nous avons un E sans accent, donc c'est livre. Un deuxième exemple, se lever. Alors, SE se prononce se. Lever aussi, le E ici, on le prononce E. Alors, on dit se lever. Par contre, quand le E porte un accent, un accent grave ou un accent aigu ou un accent circonflexe, dans ce cas, le E se prononce E, comme dans le mot bébé, élève et dans le mot bête. Les trois accents, avec les trois accents, la lettre E se prononce E. والآن سنمر إلى الحرف الثاني وهو الحرف سي. لا لتر سي، هذا الحرف اللي نطقوه سي، ولكن في داخل الكلمة أو في وسط الكلمة أحيانا ينطق كا أو ينطق أحيانا أيضا ينطق سي. Donc la lettre C se prononce de deux manières. Elle se prononce K et elle se prononce aussi S ou bien C. والآن سوف نرى في أي الأحيان في أي الحالات ننطق لا لتر سي ننطقوها K، وفي أي الحالات ننطقوها S. إذن premièrement on va voir la prononciation du son K. La lettre C ننطقوها K كي يكون بعدها les trois voyelles A ou bien O ou bien U. هذه الحالة الأولى اللي ننطقو فيها لا لتر سي ننطقوها K. نعاود كي يكون بعدها لا فويل A ou bien O ou bien U. نعطي أمثلة، مثلا لو مو كارتابل. شوفوا هنا لو مو كارتابل، لو سي راهو يجي بعدو ان A، دونك ما ننطقوش سا مي ننطقو ك، كارتابل. مثال مع لا فويل O، عندنا لو مو كوربو، عندنا سي او ننطقوه كو وما ننطقوهش سو، on dit corbeau. نشوفوا مثال آخر مع لا فويال U. عندنا هنا لو مو كوب، عندنا لو سي كاين بعدو لو U، دونك ما ننطقوش سو مي نقول كو، كوب، ان كوب. alors هذه هي الحالة الأولى اللي ننطقو فيها لا لتر سي ننطقوه كنعاود، أي كي يكون بعدو لا فويال A ولا O ولا U.
ثانيا لا لتر سي ننطقوها ك كي يجي بعدها اون كونسون. لي كونسون اللي كنا قريناهم ديجا في لي زالفابي. اذا كي يجي بعدها اون كونسون ما ننطقوهاش سي مي ننطقوها ك. عندنا الامثله، عندنا المو كخوا، عندنا ار مورا سي اون كونسون دونك on dit croix. On a aussi l'exemple clé. Donc on a un L après le C, donc le C se prononce K. Clé. On a le mot aussi victoire. عندنا بعد le C كاين un T, une consonne, donc le C هذاك ننطقو un K. نقول victoire. donc هنايا الحالة الثانية أظن أنها راهي واضحة. نمر إلى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة ننطقو le C ننطقو K كيكون هو آخر حرف في الكلمة. عندنا أمثلة. Le mot sac. هنا le C il est à la fin du mot, donc il se prononce automatiquement K, comme dans le mot sac. bac اللي هي l'abréviation تاع le mot baccalauréat, نقولو bac. وعندنا le choc. Le C il est à la fin du mot, donc il se prononce automatiquement K et non pas un C. لا لاحظتوا هنا le mot choc, le dernier mot اللي هو choc راهو فيه le C في أول الكلمة، بصح نطقناه شا في هذه الحالة. علاش نطقناه شا؟ لأنه في هذه الحالة فقط كيكون بعده لا لتر اش لو سي مع الاش ينطق شا. عندنا كيما لو مو شوفال، شا، اتسيتيرا. نمر الآن إلى الحالة الثانية لنطق الحرف سي، وهو لما ينطق سي ولا اس، يعني نسمعوا الصوت سا ماشي كا. هنا في هذه الحالة عندنا حالتين. عندنا الحالة الأولى اللي هي سي يكون مور بعدو الميم لتر ا او او اللي شفناهم في الصوت كا، بصح في هذه الحالة باش ننطقو سي لازم تكون تحتو اون سي دي، سكون ابل لا سي دي، هي نرسمو تحت لو سي سو فورم دو شيفر 5، كي شغل نرسمو رقم 5 تحت لو سي ولا فاصلة ولا. في هذه الحالة لو سي مع الأ يكون تحته اون سي دي ننطقو سا. لو سي مع الأو كي يكون تحت لو سي اون سي دي ننطقو سو. لا ميم شوز بور لا لتر او. عندنا الأمثلة التالية توضح الأمر. عندنا لو مو français. Pour le C, nous avons un A, donc on doit mettre une CD au-dessous du C. Donc français. Garçon. Alors nous avons un O, عندنا O بعد le C, mais ما نطقوش co parce que عندي une C دي تحت le C, donc on prononce garçon. عندنا le mot déçu. Nous avons un U après le C, mais nous avons mis une C D, donc on prononce déçu. حالة أخرى وين ننطق le C، ننطقو C، هو كيكون بعدو les voyelles E, I ou Y. Alors, عندنا l'exemple, le premier exemple, on a le mot balance. Nous avons un E après le C, donc on le prononce balance. Il se prononce comme il s'écrit, C. Nous avons le deuxième exemple, nous avons le mot citron. Alors, on a C-I, donc on le prononce si, citron. Et nous avons le dernier exemple, donc le C suivi d'un Y. On a le Y بعد le C, donc تاني هنا ننطقو C. نقول signe, un signe. وفي الأخير سوف نقوم بتمرين تطبيقي بسيط فيه سؤالين. إذن السؤال الأول حنعطي لكم كلمتين فيهم لا لتر سي، وحاولوا تقراوهم، كل واحد يحاول يقراهم وحده باش يشوف لو سي كيفاش اسكو ننطقو سي ولا ك. Essayez de prononcer correctement le mot. Alors vous avez le premier mot. إذن القراءة الصحيحة لهذه الكلمة هي capacité. Capacité, puisque le premier A, le premier C est suivi d'un A, donc K, et le deuxième C est suivi d'un I, donc si. Capacité. إذن لدينا الكلمة الثانية، ها هي. إذن j'espère que tout le monde a prononcé correctement le mot. C'est le mot crème. إذن هنا ننطقو
K. Le C ننطقو K parce qu'il est suivi d'une consonne. crème. السؤال الثاني، هنا راح نعطيكم كلمتين، في كل كلمة كاين ان سي اللي راح نمحيه وانت تكتبو كوريكتومون. انت شوف اذا تكتبو بلا سي دي ou bien sans c'est dit. Donc nous avons le premier mot balançoire. Balançoire. Alors écris correctement le C. Avec c'est dit ou sans c'est dit. Alors je vous donne la réponse. Dans le mot balançoire, on écrit le C avec une cédille. نكتبوه بلا cédille وعلاش parce que عندي بعدو un O, donc il se prononce co si je ne mets pas de cédille. Donc je suis obligée de mettre la cédille dans le mot balançoire. Essayez avec le deuxième mot. Nous avons le mot balcon. Balcon. إذا الجواب في هذه الكلمة أن السي نكتبوه sans cédille. On écrit le C sans cédille parce que nous avons le son K puisqu'il s'agit de la voyelle où on a le O مر le C donc ننطقو automatiquement K. في الأخير نتمنى أنكم استوعبتوا الدرس كما يجب وأن الرسالة وصلت au moins pour la majorité وإلى اللقاء مع الدرس القادم إن شاء الله.